Dobar dan svima i dobrodošli u moj podcast. Velika mi je čast što danas mogu ugostiti profesoricu Ljiljanu Igrić, koja je zaslužna i evo cijeli svoj život provela za inkluziju djece s teškoćama u razvoju, zajednicu i u školski sustav. Preko 100 znanstvenih radova i više, prodekanica, dekanica u 2 mandata na fakultetu, na edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, ravnateljica učilišta IDEM, o kojem ćemo isto govoriti u podcastu, pa evo, dobrodošli. Hvala. Današnja tema su asistenti u nastavi. To je jedna, ajmo reći, vruća tema danas na tržištu, što bi se reklo. Pa krenimo, ajmo iz početka. Zapravo, kad se osjetila ta prva potreba za asistentima u nastavi i kako su ti počeci asistenata u nastavi u Hrvatskoj? Kakvi su oni bili? Da, pa znate što, negdje 17 do 20 godina je počelo, to je bio period, kada su roditelji djece s teškoćama shvatili da im jako treba netko u razredu. To se dogodilo slučajno, jer u to vrijeme mladi momci su mogli birati hoće li odslužiti onaj regularni vojni rok ili će biti ročnici. I ti ročnici su došli u škole i pomagali. Kad su roditelji osjetili tu dobrobit, naravno ročnici su ukinuti s vremenom, onda je nastala panika i onda se tražilo ljude koji žele to raditi. I to su vam najčešće same udruge roditelja tražile sredstva od ministarstva iz sredstava Lutrije i slično, da bi zaposlili asistente i tako su oni počeli u školi. Njih vam je bilo, sad uzmemo ako pogledamo pred jedno 12 godina, 200, 300 najviše u cijeloj Hrvatskoj, a danas ih je 4500, tako nešto. Taj proces povećanja broja, on nije specifičan samo za nas, za Hrvatsku. Engleska je isto imala tako, samo puno ranije. Taj broj je više stručio se, jer čim su roditelji, a i nastavnici, shvatili dobrobit toga, više se od toga ne odustaje i to zanimanje će ostati. U tim počecima, kako ja sam pred 27 godina osnovala udrugu IDEM, koja je onda osnovala učilište, i u tom periodu kad su se pojavila ta potreba za asistente, ono što je nas jako brinulo, to je kako će ti ljudi bez znanja. Dobro su oni prosvjetne struke, ali oni su bili različiti struka, oni nešto moraju znati, ne? Onda smo krenuli tako s malim grupama, po 5 sati, na primjer, pa 10 sati. Pa smo onda radili supervizije sa grupom, da nam kažu koji problemi imaju konkretno, pa smo onda to rješavali. To su bili ti naši počeci, a onda kasnije, kad je 14. godine Hrvatska dobila taj program za asistente, dakle kad se financira njihov rad preko Europskog socijalnog fonda, onda je to krenulo, doista sa tim povećanjem 14. 15. i tako dalje, to su već bili sve veći brojevi i sve više postalo je poznato šta je to. Dakle, mi u svemu tome kaskamo jedno 20 godina. Ajmo se vratiti malo u povijest. Znači, rekli ste da ste preko 40 godina radili, započeli, vi ste na početku, početaka zapravo inkluzije osoba sa invaliditetom i djece u zajednicu. Kako je to izgledalo prije 40 godina u Hrvatskoj? Gledajte, moram prvo reći da mi koji se bavimo istraživačkim radom, koji smo poznati s time kako se dešava u svijetu, već iza 60. godina je tamo bila Skandinavija, pa je kasnije malo počela Amerika i tako. Mi smo sa tim svijetom se već družili, ako to što tad nije bilo popularno. I počeli smo raditi projekte koji bi zapravo nekako vidjeli uopće kakvo je to naše školovanje, kako izgleda to obrazovanje djece s teškoćama. Dakle, djeca su doista prije toga bila u svojim posebnim školama, u posebnim odjeljenjima i s njima su radili naši stručnjaci, tad su se zvali ružno, neću to ni spomenuti, edukacijski rehabilitatori
jer smo imali odvratan naziv defektolog, kao da se oni bave izučavanjem defekata, ne? Mislim čisto kao da je to neka strojarstvo. I onda smo krenuli prvo sa obrazovanjem nastavnika. Tu smo vidjeli da bi... prvo idemo ispitivati stavove. Kakvi su stavovi nastavnika? Ali su oni spremni? Onda smo ispitivali stavove roditelja, djece s teškoćama, pa stavove roditelja drugih učenika. Sve nam je to nek izgledalo da bi svi oni rado to uključivanje djece, jer je tad bila, već se tad govorila o takozvanoj nekoj integraciji. I onda smo išli krenuti dalje, pa smo, dakle još onda nisam bila profesor, bila sam asistent. I onda sam sa mojim pokojnim profesorom Stančićem išla po Hrvatskoj i probali smo napraviti podrške školama. Dakle, imati male timove koji će ići od škole do škole i u takozvanim posebni resurs room, se to zove kao nekim kabinetima, su u dio nastave ili poslije nastave provodili s učenicima. Mogu reći da je to jako lijepo išlo u Slavoniji, istina, ti naši prvi koji su to radili su imali nekog fiću koji se raspao, jer su išli po svim selima tako od Slavonskog Broda. Evo, to su negdje bili počeci. Tamo 84. godine, sad ovako, bilo je tu skupova znanstvenih, odnosno gdje su bili i nastavnici i naši stručnjaci. Moram reći da je bio dosta veliki otpor. Pa kad njima je najbolje toj djeci u posebnoj školi, to mi je ono sažaljenje. To je nesvjesni su ljudi kako zapravo niko ne želi da ga se žali. Ali ovu djecu, ove roditelje se žali, i njima je tako dobro, šta će se mučiti? Dakle, to govori o njihovom i podcjenjivanju. I doista smo vidjeli kroz istraživanja i sami roditelji i učitelji su podcjenjivali. Oni bi zapravo primili tu dječicu, ali valjda u ovom smislu bilo je kao da je to onda neki ukras. Jer pazite, oni nisu imali iskustva s tom djecom. Odnosno, čim bi se pokazalo da neko dijete ne može napredovati, onda se zna da ide u specijalnu školu. Znate da smo nekad imali i djecu sa granične inteligencije u redovnoj školi. Oni su bili u specijalnoj. I bili su najbolji. Svi su voljeli naši stručnjaci tu djecu jer tako lepo napreduju. Ne? Sve to prestrašno, međutim, kako slijede neke deklaracije i konvencije međunarodne o pravima djece, 89. je bila o pravima djece, to je pomalo dovelo do promjena, ali moram reći da negdje, barem kod nas, ako smo negdje krenuli 1980. a trebalo je nekakvih, neću reći 15, možda do 20 godina da se stvarno to shvati da je to inkluzija. Ali to je opet jako interesantna Hrvatska država. Kada je donesena konvencija o pravima djece, kad je Hrvatska postala samostalna 95. godine, odnosno 95. Dakle, u 95. Postali smo samostalni na sve moguće načine, onda smo jako brzali da potpišemo sve deklaracije i konvencije o pravima djece s teškoćama. Pa se nitko sretniji od mene. Ja sam tako uživala. Pa smo odmah radili naše nacionalne strategije. Znate, već, prije 2000. U kojima smo rekli, sad, kako sam već imala puno iskustva kad je to došlo vrijeme, onda smo već mogli neke stvari predlagati. Pa sam tako, mene su stavljali, bila sam profesor na fakultetu, pa sam onda bila član nekog povjerenstva za osobe sa invaliditetom na razini vlade. I eto, ja članica tamo i sad idemo raditi strategiju. I mene za djecu s teškoćama. Tako da sam je lijepo ubacila sve ono što se već pokazalo da je dobro i potrebno. Dakle, to je davno bilo. A gdje smo danas po tom pitanju strategije? Onda je trebalo puno vremena da to pređe u neki zakon. Da ne kažem pravilnike, ali zakon. Tako da, evo, ja sam smatrala da smo mi 2008. godine došli do onog vrhunca. Imamo zakon o odgoju i obrazovanju koji omogućava da je dijete s teškoćama u redovnom razredu. I, nažalost, zakon nije ništa drugo rekao. Međutim, u jednoj maloj alineji je stajalo da mogu u školi raditi i drugi djelatnici ako imaju djecu s teškoćama.
I to je bio način kako smo mi onda mogli i djecu i pomoćnike u nastavi stavljati u škole. Ništa drugo nije pisalo, samo da mogu drugi djelatnici. Zapravo nekog zakona za pomoćnike u nastavi? Ne, još ništa. Ne. To je tek onak to je sad situacija sa vrtićima, ali sa školama je bilo evo tako. Eto, to su neki počeci i jedan, ja bih bila sad jako razočarana da nemam nekakav svoj mehanizam kako se uspijem adaptirati na životne uvjete. Naravno da sam negdje otišla u Ameriku ili Kanadu, ja bi profesionalno puno više napravila, ali ovdje sam shvatila prvo da to ne može biti revolucija. To je rezultat jedne evolucije naroda, zemlje u kojoj se dešava. I moram reći da smo mi još uvijek na putu razumijevanja inkluzije i na pravi način nas prihvaća. Znate šta, mi ljudi nasljeđujemo ne samo svoje fizičke osobine od svojih roditelja, djedova, baka i tako dalje, nego čak, dok sam učila psihoterapiju, zapravo prvi puta čula, dakle ne u toku studija, da se prenose i ti stavovi. Da je nešto duboko u nama usađeno, tako je. Tako da, pazite, neko može biti super liječnik, psiholog ili šta ja znam, ali međutim je on nekako nosi to, ma ipak ove treba zaštititi, njima je teško i tako dalje. I ne ide. Ne znam kako to uspijeva, ne znam, u nekim drugim državama, ti Skandinavci, kako oni to uspijevaju. I tak davno da, pa i Amerikanci, čujte, nisu oni loši u tome, Englezi. A kod nas je to zabetonirano i jako se teško mijenja. Dakle, kažem, počela sam sa stavovima. Da vidimo kakvi su, pa onda smo krenuli edukacije, raditi za nastavnike i tako dalje. Borba s vjetrenjačama, meni se čini. Molim? Borba s vjetrenjačama. Da. I mali pomak vi možete jedino opstati u ovom području i ne pasti u depresiju, a ako ste na kraju zadovoljni s onim što ste postigli, da shvaćate da u ovim postojećim uvjetima nije se moglo više. Da, nažalost, u takvoj državi živimo, nekad bude mi žao kad vodem vani, vidim kako funkcionira jedna Skandinavija. Evo, nedavno sam bila na Islandu, vidjeti i inkluziju tamo kako djeluje. I onda mi, ovo što ste rekli, vjerujem da profesionalno puno bi mogli napredovati više da ste otišli vani, da smo otišli vani, živjeti vani negdje. Da je važno formalno da mi to imamo. Ne? Da, i hvalimo se, jel? Međutim, iza 2015. kad je Hrvatska prihvaćena u Europskoj uniji na onaj način na koji je, sve išlo prema dolje. Mi smo ostvarili što smo željeli. Ne? I onda ne trebamo se više truditi, dovoljno da smo tu. Ja ne mogu, znate, da zatvorim oči, i da ne vidim šta se dešava. Ja? To je tako je. Tu smo gdje smo i radimo što možemo najbolje. Evo. Rekli ste preko 4000 registriranih asistenata u Hrvatskoj. Na koji način, znači kako prolaze oni edukaciju? Rekli ste da vi imate učilište, vodite učilište IDEM. Nekad nisu trebali imati edukaciju, sada se i to pomalo uvodi. Evo, koji su uvjeti uopće zapošljavanja jednog asistenta u školi? Da, pa dobro, to ide, uzmemo nekim boljim smjerom. Kad su počeli asistenti, onda prvih možda 10 godina bilo je najvažnije da uopće ne mogu nekog naći, prema tome to su bili i nastavnici, profesori koji nisu imali radno mjesto. Posebno kad su mladi završili, onda čim bi dobili posao, on bi to dijete ostavio. Ne? Onda se valjda s vremenom shvatilo da ipak to nije u redu, pa da ipak nekakvu garanciju daje da će ostati godinu dana. Tako da nije bilo, znate, kod zapošljavanja asistenata se desilo nešto da nije bio u prvom redu interes djeteta, nego interes osobe koja će to raditi, a ne to da doista ostane. Jer za neku djecu sa određenom teškoćom, djecu iz spektra autizma, mijenjati osobu, taman je osjeća da je njegova. Mislim, to jednostavno, to nije važno. Glavno da oni imaju zaposlene, jel? Ali je ipak krenulo, no međutim, edukacija se nije tražila. Sada kad postoji taj već 4 godine, 5 već, iz tog programa evropskog, tamo se onda uvijek traži ministarstvo i to znaju te županije i gradovi koji dobivaju taj novac.
da mora imati 20-satnu edukaciju. O toj 20-satnoj edukaciji, to je jedna moja jako bolna točka, jer znam da se ona radi u cijeloj Hrvatskoj, radi često ta pučka otvorena učilišta i ja se uvijek pitam razmišljam što ti ljudi znaju koji o tom pričaju. Oni su čak možda moji studenti, ali su cijeli život radili u posebne ustanove. Kako će on pričati o inkluziji, o uključivanju tog djeteta u razred? On nije tamo da bude čuvar. On je da doprinese inkluziji. Ali to vam se, to je to. To se još ne shvaća što je smisao. Nažalost, nekad nastavnici i škola inzistira baš kad dijete je nemirno, neka taj asistent smiri dijete. To je tužno, ali gledajte, ako je dobar asistent, on će napraviti puno više od smirivanja. Ja? Te 20-satne edukacije, oni njima govore koje su karakteristike djeteta po ovoj vrsti oštećenja, ovoj onoj. Dakle, rade nešto suprotno nego što bi trebalo. Oni bi trebali prvenstveno govoriti o tome kako uključiti dijete i sad ne o tome ako ima oštećenje vida, ako se zove da je dijete slijepo, gluho i tako dalje, nego ako ima teškoće u pažnji, ako ima u pamćenju, ako je snižena inteligencija, ako je oštećenje sluha, ne govoriti da sad mi, zato što on spada u određenu skupinu, sad je za njega to sve to pismo. Tako da puno je tu neznanja i nažalost to se vidi. U međuvremenu su i neka učilišta počela raditi i velike edukacije, a s tom velikom edukacijom, to vam je interesantno, kad smo mi osnovali učilište 2010. godine, osnovali smo zato da bi mogli raditi sve te edukacije koje smo smislili za učitelje, za odgajatelje i tako dalje. Interesantno je da su meni ministri, više njih sam posjećivala sa tim konvencijama, deklaracijama, sa našim nacionalnim strategijama. Kako su se oni mijenjali u obrazovanju, tako su dolazili sa svojom ekipom, timom stručnjaka i kad bi ja rekla kako je to jako važna edukacija i tako, joj da super, to ćemo krenuti, jel? Međutim, ovdje ministar, ništa, nema više od edukacije, ništa. Zapravo ove neke izvrsne edukacije koje stvarno su, čute, od Amerike pa do tamo Azije, smo prezentirali te edukacije. To su vam, gledajte, kako uvijek to, kak sam ja psihoterapeut, onda su to za grupe. Ti ljudi uživaju na to svoje edukacije. Oni mijenjaju sebe. Tako da uspjeh pokazalo se u istraživanjima našim da su dobre edukacije, međutim, ništa toga. A što se tiče, kad smo osnovali učilište, osim tih edukacija nastavnika i tako dalje, rekli smo, ajmo sad napraviti nešto što imaju i u svijetu pomoćnici. Oni ne bubnu samo u školu tako, nego ipak imaju neko osposobljavanje jer je to konačno i zanimanje. I tako sam ja onda počela se više interesirati za englesku, koja ima dosta dobru inkluziju. I onda sam naravno našla kako izgledaju te, oni su već imali standarde 2001. godine. Da, i za to zanimanje, i za osposobljavanje. Oprostite što vas preknem. Kod nas to nije i dalje zanimanje. To nije uopće... Kao da nije, reći ćemo kao da nije. Je zanimanje, ali zapravo nije prihvaćeno. Da, ovako. Kao zanimanje. Sada su doneseni, mislim, prošle godine standardi tog zanimanja, ali još nisu standardne kvalifikacije, znači još nije doneseno šta bi oni trebali znati. Međutim, ova edukacija koja sada ima negdje 236 sati, od čega je pola praksa, a pola je vježba i tako. Ja sam jednostavno otišla u Agenciju za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i rekla sam, gledajte, imate za dadilje edukaciju. Šta nemate za te asistente? Evo, ova se tako provodi u svijetu. Napravite, i tako sam ja svojim suradnicima pripremila edukaciju. Stvarno, suradnici su uglavnom i sveučilišni profesori, vrsni stručnjaci u praksi. I 12. godine smo imali prvu edukaciju i od onda radimo te edukacije gdje ljudi doista shvate što je inkluzija. Oni vam znaju puno više od mnogih nastavnika. Oni pomažu da se u razredu osjeti ta inkluzivna atmosfera. Silno su mi važni, tako da ja volim s njima raditi, volim raditi edukacije
jer jako puno posvetim pažnje tome, smislu tog posla, smislu toga da ću su ta djeca u redovnom razredu, da oni sami shvate. Ali sad u ovim uvjetima stvarno dolaze oni koji imaju tu dušu i koji su spremni raditi u svim tim lošim uvjetima. I tako da su oni... Malih satnica, jako malih satnica. Malih satnica, da. Nije samo to što je to mala satnica, nego, baš sam pričala jučer sa predsjednicom udruge pomoćnika, kaže koliko se krše njihova radna prava. Jer prvo oni se stalno zapošljavaju, kad imaju ugovor o radu, onda se zapošljavaju na 10 mjeseci. I onda provedu cijelo ljeto, 2 mjeseca, 2,5, kako tko, na burzi. I onda se ponovo zapošljavaju za to isto dijete da rade s njim. I nisu nikad sigurni da li će moći nastaviti dalje. Naravno da će moći, zato što sad ni nema asistenata, nema na tržištu. Tako da je to već strašno. Dakle, nesigurnost jedna velika. Satnica je negdje čak manje od 25 u nekim područjima Hrvatske, a negdje veća. Tamo gdje je budžet grada, županije, tamo može, tako je. A isto tako vam je važno i da li su financirani iz tog fonda, Europskog fonda socijalnog, ili je to iz sredstava lutrije, gdje onda još je veća opasnost, ovisi što procijeni lokalna uprava o toj cijeni, zato dolazi ta manja. Ovi iz ESF-a nemaju manje od 25, ali ovi drugi imaju. A nekad čak i uskače lokalna zajednica i oni financiraju ako imaju mogućnost. Jel? Znači, vrlo nesigurno. A još jedna stvar koja me jako začudila kad sam čula, kad su na bolovanju. Ne dobivaju. Onda 30% im skidaju, a drugima koji rade u toj istoj školi 15%. Znate, sa najmanjom plaćom još i to. Još i manje, da. To vam govori koliko se ne cijeni zapravo niti to zanimanje. A još manje onda se misli na tu djecu. Jer mi bi mogli liječnike plaćati isto, potplaćivati, dati mu manje nego nastavniku, ali nam je zdravlje važno, jel tako? Da. A ovo još, to je jedno, kažem opet, problem što to treba evolucija. Misli, nas. Jedna tema o kojoj bi mogli pričati danima, satima. Morat ćemo, nažalost, privesti kraju emisiju. Pa bi voljela za kraj, da nema baš, rekli ste da imate mali osvrt vaših asistenata, pa evo možete nam pročitati par zanimljivih doista, kako asistenti, nakon što završe i tu praksu, imaju mišljenje mentora, oni pišu završni rad. Pišu o svom radu i općenito što su radili, kako, zbog čega i tako dalje. I onda ja tu nalazim kod njih vrlo lijepih stvari. Evo jedan kaže. Posao pomoćnika u nastavi je kompleksan i zahtjevan, ali plemenit i pun lijepih događaja. Postoji povezanost ne samo s učenikom s teškoćama, nego i s cijelim razredom koji me prihvaća kao dio njihove zajednice, jer znaju da mogu od mene zatražiti pomoć i savjet. To je prekrasno, ali znate li, evo, jučer su mi neki rekli koji rade, ne daju mi nastavnici. Ne, šta se ja miješam u ove druge? Dakle, šta je problem? Problem je u tome što mi u Hrvatskoj ne radimo još na edukacijama nastavnika o svoj suradnji s pomoćnicima, što, dakle, vrlo malo se radi. I sad svaka škola, imat ćete, mi smo tu vidjeli našem istraživanju koje smo radili 17-18. godine, u svakoj školi ili području je drugačiji tretman. Još bih samo htjela nešto reći. Hrvatska ide to i sa zakonima, pa su doneseni pravilnici i, dakle, još oni nisu baš u potpunosti, ali piše barem da će postojati, trebali bi postojati neki centri podrške u svakom gradu gdje bi bili ti mobilni timovi, sve ono što smo već godinama napravili. Ono što, nastoji pravilnik o pomoćnicima u nastavi 18. godine. Vjerujte, bilo mi je silno važno da te pravilnik sadrži sve ono što smo naučili do sada. I zato smo organizirali istraživanje 18. godine, prije nego je donesen, napravili pod pokroviteljstvom ministarstva konferenciju sa još i stranim prisutnima. Čim smo završili zaključke odmah, nakon mjesec dana izašao pravilnik koji
govori zapravo da je to čuvanje djeteta. Zapravo uz dijete ili još uz jedno, Čuvati. da, i odnosno on pomaže kod jela, kod pića, pokreta. Toaleta, da. Pazite, a to nije u svijetu, to je zanimanje pomoći u poučavanju. Evo vidite, to je nešto što ne znam. Sad ovako, kad su se radili standardi, ja sam srećom bila u toj radnoj skupini, ali vrlo kratko, samo na početku da se educiram kako se to radi i onda više nisam. Zašto? Zato što sam je rekla, pa ne možete vam taj pravilnik sad biti podloga za izradu standarda, a on je to postao. Tako da asistenti se žale čak i to oko suradnje s roditeljima, da čak i to im se ograničava i ovo da ne smiju oko druge djece ići. Dakle, nažalost, i ti standardi nisu dobri. Znači, nadam se da će biti prilike da se i to promijeni, da ćemo svi skupa moći širiti svijest zapravo koliko je bitna ta inkluzija i evo upravo i ovaj podcast služi tome da širimo svi skupa svijest koliko su asistenti bitni, bez njih djeca s teškoćama u razvoju ne mogu doživjeti inkluziju, ne mogu se uključiti u redovnu nastavu i evo, hvala vam zaista što ste bili moj gost. Možemo pričati o ovom još danima. Molim, hvala i vama. Ja jako volim reći u javnosti stvarnost, istinu, jer evo vidite da su putevi teški do nekih zakona, do provedbe, pa onda eto i ovo pomaže jako onda da se okolina osvijesti. Hvala vam, hvala dragi gledatelji i vama. Vidimo se uskoro u nekom novom podcastu.